molim gospodine Šešelj da nastavite. Mene već hvata panika da mi je suviše mnogo vremena samo jedno pitanje odnelo. Imate u sljedećem pasusu na istoj strani. Napisali ste: u razgovoru s autorom ovog izvještaja, jedan student Univerziteta u Beogradu sjeća se da je jedan srpski pisac 1990. u klubu studenata tvrdio sljedeće. Pa onda se navodi citat, nije uopšte za mene važno šta je rekao taj student. Kako se zvao taj student koji vam je to rekao u Beogradu, gospodin Obrešal? I don't recall. I have him, of course, recorded in my... Ne sjećam se, naravno ja njegovo ime imam pribilježeno u svojim bilješkama, ali ne vidim zašto je to važno. U fusnoti ste naveli, fusnota 5, da se to desilo, taj razgovor 27. maja 1998. je li tako? To vam je referenca. That's right. Točno. Kako se zove taj srpski pisac koji je u klubu studenata nešto tvrdio 90. godine? Da li to znate? Well, again, I have it Moram ponoviti, imam to ubilježeno u svojim bilješkama s terena i nije mi se činilo da je važno navesti ime tog konkretnog govornika o kojem je govorio student. Ja sam mogao iskoristiti mnoge druge citate koje sam prikupio u svojim razgovorima u to vrijeme u Beogradu, ali riječ je u principu uglavnom o vrlo sličnim informacijama koje sam dobivao. I činjenica je da su srpski intelektualci i mediji koristili jedan uobičajeni diskurs o silovanjima, zlostavljanjima, teorijama urota i tako dalje. I ja sam jednostavno radi ilustracije naveo ovaj citat tog studenta, a mogao sam navesti mnogo drugih citata. Previše mi opširne odgovore dajete, u njima nema nikakve sadržine. Gospodine Obrešal, kako može jedan naučnik u ekspertskom izveštaju da se kao na argument pozove na činjenicu da mu je jedan student, ne zna se koji student, vi znate u vašim tajnim papirima, u izveštaju nema traga o tome, da mu je jedan student rekao da se sjeća da je jedan srpski pisac prije nekoliko godina u klubu studenata nešto rekao. Je to dolikuje ozbiljnom naučniku, gospodine Obrešal? Certainly, I mean, svakako, od mene nije zatraženo da napišem knjigu od 300 stranica o svemu što bi se moglo napisati o masovnoj propagandi, vašim izjavama i srpskim medijima. Od mene je zatraženo da napišem sažeti, lako razumljivi sažetak s pojedinostima, naravno, ali ne sa svim što se uopće može zamisliti da bi se upisalo u jedan tekst koji bi bio znatno opsežniji. I zbog toga se mora biti selektivan u vezi s citatima, uključujući i citate iz analiza sadržaja. Ja sam svaki puta mogao navesti svih vaših 47, na primjer, prijetnji kada sam govorio o prijetnjama, ali ja sam uvijek navodio po dva ili tri primjera, a tko želi vidjeti sve primjere može to pogledati u prilogu. Gospodine Obrešal, vratimo se na metodologiju naučnog istraživanja. Trpi li nauka metod u kome se autor služi konstrukcijom? Rekao mi jedan čovjek da je njemu prije izvjesnog vremena rekao drugi čovjek. Je to naučni pristup?
But what you refer to Ovo o čemu vi govorite whether information can be used jest pitanje da li se neka informacija in books može that somebody who uses that information koristiti actually has personal experience u nekoj knjizi, referring to the events that he cites in the da li je riječ o whether he can quote other nekom osobnom iskustvu na koje se on poziva kada o tome piše, da li se mogu koristiti informacije, odnosno citati ljudi koji su bili očevici nečega, nešto proživjeli u nekom drugom vremenu. Da, odgovor je da, sve se te informacije mogu rabiti, njih treba pažljivo i pretraživati, naravno, ali sve se takve informacije u znanstvenom diskursu mogu koristiti. Gospodine Obešal, vi ste podnijeli svoj ekspertski izveštaj u funkciji potkrepljenja optužnice, na osnovu koje, ako se dokaže njena tačnost, meni preti doživotna robija. A u izveštaju kažete, rekao mi jedan čovjek da je njemu prije dužeg vremena rekao drugi čovjek to i to, a na moje pitanje ne znate ni kako se zove prvi čovjek, ni kako se zove drugi čovjek. A došli ste ovdje znajući da ću vas podvrći bespoštednom unakrsnom ispitivanju. Šta to znači? what does what mean? I mean, Što znači? Ne razumijem točno što je pitanje u ovome što ste upravo kazali. Gospodine Obešal, dragoceno mi je vreme, neću više na ovome da insistiram, vidim da nemate nikakvog odgovora. Da krenemo dalje i da pokušam za ovih još preostalih pola sata da postavim još nekoliko pitanja. Tužiteljica. Ne troši vreme. Sudac. Izvolite, tužiteljica, ulažem prigovor. Sudac, pa sada oduzimate vrijeme zato što optuženi prelazi na drugo pitanje. Tužiteljica, ili će gospodin Šešelj preformulirati pitanje koje nije razumio svjedok ili će ga povući, ali on ne može jednostavno komentirati da svjedok nije odgovorio na pitanje kada svjedok traži da se pitanje preformulira zato jer ga nije razumio i zato ulažem svoj prigovor. Sudac, molim da pređete na iduće pitanje. Hvala. Gospodine Obešal, vi na strani 17. pri dnu kažete da sam ja uporno upozoravao Srbe na prijetnje panislamizma i muslimanskog fundamentalizma. Jer vi smatrate da te prijetnje nisu bile realne. Ono što sam napisao jest da je skupina autora analizirala diskurse na radio televiziji Beograd i Srpskoj radio televiziji o bosanskom ratu i to je ono što su oni zaključili. Tema je bila muslimani, borci za džihad, kriminalci i tako dalje i drugi ekstremisti. Da, točno, to stoji u mom izvještaju. Gospodin Obešal, da li je vama poznato da je komunistički režim 1986. godine sudski zabranio moju knjigu Hajka na jeretika u kojoj sam upozoravao na panislamističke i fundamentalističke prijetnje. I to je bio razlog zabrane. Da li je to vama poznato? 86. No. Nije vam poznato? No, I don't know about that book. Ne, nije mi poznata ta knjiga.